Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth ay isang programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta pati mga lab test. Programang gawin tayong malayo sa sakit. Kung ang sasakyan kailangan ng preventive maintenance, ganun din sa atin. Kaya, Payakap sa yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Nang tayo'y malayo sa sakit. Mayad nga adlaw, Cappies, and welcome to another episode of PA Kapihan, your trusted source for news and in-depth discussions on the issues that matter most to our community. I am Pilar B. Francisco, your host. Today, we shine the spotlight on a topic that continues to be a major public health concern, the HIV and AIDS awareness. So globally and here in the Philippines, HIV cases continue to rise with many new infections involving young people who may not always have access to reliable information and regular testing. And while modern treatment now allows people living with HIV to live long, misinformation, stigma, and fear continue to discourage early detection and care. That is why awareness is more important than ever. So understanding how HIV is transmitted and how it can be prevented and where the access free and confidential services empowers individuals to make informed decisions about their health. So beyond education, this campaign also aims to promote compassion, dispel stigma, and encourage communities to support one another in the fight against HIV and AIDS. So to help us deepen this discussion, we are joined today by Mr. Carlo Paulo Bermejo, Health Program Officer of the Capiz Provincial Health Office, who will share the current situation, the available services, and ongoing efforts of the province to strengthen HIV awareness and prevention. So good day, sir, and welcome sa ating nga programa. Thank you, ma'am, and good day gid sa aton and viewers na si PA Kapihan. And I'm so happy that we were given the chance to share information about HIV and AIDS. But this is very timely, ma'am, because just yesterday, 2 days ago rather, December 1, we celebrated the World AIDS Day. No? So as an opening statement, siguro, ma'am, I would like to encourage everyone to learn more about HIV and learn the process of how HIV is transmitted para ma-decode na or ma-correct natin ang mga myths and misconceptions about HIV, because HIV is totally preventable, and we will of course like to highlight that in our discussion this morning. So thank you once again, sir, ma'am, for inviting me this morning. As you said, sir, no, HIV is totally preventable. So subong stigma and misinformation remain major barriers on the HIV cases. So why do you think this continue to persist, and how can we strengthen awareness and education in our communities?
So, in celebration of the World AIDS Day, no, one of the main focus of the celebration of World AIDS Day is to eradicate stigma and discrimination. So, tama na siya mga ginhambal ninyo na very rampant ang stigma and discrimination. So, siguro himay-himayon tadanay ang duwa. Stigma and discrimination are two different things. Stigma emanates from aton nga mga negative thoughts about a certain group of people or a certain group of individuals. While discrimination is amo ni siya mga negative actions natin towards the group wherein may mga negative kita nga beliefs or misconception or thoughts about, no? So ini siya, ang stigma and discrimination is a main barrier to people who wish to access actually free, confidential and safe HIV testing services, no? So while HIV is a totally preventable nga disease, nahadlo karon ng aton nga mga kauturan, no, especially from the key affected populations nga magpalapit para mag-avail sa mga libre nga serbisyo because they are easily tagged by the community nga kung mag-avail ka sang HIV services, may HIV ka na or ginatawag ikaw nga malandi ikaw, for example, or ginatag kanila nga damo-damo ka sex partners, no? And damo sila mga negative things sa ginahambal. So these things prevent people who are actually wishing to access of our free services, no? Kay we actually were not able to create a safe community for our constituents wherein we are free bala to be ourselves and especially ang ato nga sexuality. So dira ginag-start ang stigma and discrimination, ma'am. And sir, speaking of creating safe nga community, what are the programs or strategies does the Capiz Provincial Health Office use to educate the public and to encourage open discussion about HIV prevention, testing, and treatment? So again, mabalikid kita gihapon sa i-refocus gid sa gihapon mo sa World AIDS Day celebration. So aside sa mga World AIDS Day which are thematic events, the Capiz PHO is very keen on educating the public. No? So we have partnerships with key affected communities, no? So we partner with LGBT groups, non-government organizations, kay sila ni ang may access sa mga community groups naton. So through our partnership with them, we are able to reach out to key communities such as your MSM or men having sex with men, your transgender women, no? Okay, iban pa nga key affected population. So that is one partnership that we have. Another partnership that we have in the PHO is ang aton nga partnership with the schools, no? Through the DepEd, no? We were able to reach out to schools, no? From high school to senior high school to even colleges and universities to our partnership with higher learning institutions. So ini nga mga venue ang aton nga way to educate the general public, especially ang youth naton about the rising cases of HIV, how it is transmitted, and most importantly, how it is prevented. And sir, one of the most important message today is U equals U, or the undetectable equals untransmittable. So can you explain ano ini ang ibig sabihin sini kag how access to treatment helps people living with HIV stay healthy and protect others? Thank you, good ma'am. Kay na-mention, yung ang ginatawag nga U equals U. So, U equals U stands for undetectable equals untransmittable. So magambal kita nga U equals U, it is actually a campaign wherein we highlight the importance of HIV treatment as a way of ending HIV. So sa U equals U, gin-emphasize namon that people living with HIV who are already under medication, meaning nagainom sila sang ilang medication adlaw-adlaw, in a span of 3 to 6 months, they are able to achieve what we call undetectable. Magambay ka nga undetectable, there is a marker in our blood nga ginatest namon kung pila ka copies ang HIV ang ara sa aton nga sa blood, sa human body. No? Magambay ka nga undetectable, the number of copies of HIV in the human body, more specifically sa blood naton, is so low nga ang person living with HIV cannot transmit the infection at all. So, tira sa U equals U campaign, we are highlighting the importance of treatment and that when a person achieves undetectable levels of ilang viral load, they cannot transmit HIV. Biskan HIV positive. So just to wrap up lang ating first part sa siningang kapihan, sir, no? Finally, what is your message to the public, especially the youth, about importance of HIV awareness, early testing, treatment adherence, and ending the stigma in our communities? I think my message, especially for the youth, good ma'am, because the youth is
mo gini ang highly affected right now. No, based on the data that we have, 1/3 of our cases actually are coming from the age group of 15 to 24. So ang message ko gid sa aton tanan, including the general public of course, is to avail of free services. Our services are free, from testing to treatment to prevention. Libre ina siya tanan. So all you have to do is just reach out to us and avail of our services. Testing is available in all primary care facilities, in all hospitals here in the province of Capiz. And ang aton nga treatment, which is available in 3 hospitals, Senator Gerardo in Rojas, Rojas Memorial Provincial Hospital, and Rojas City Health Office are offering free treatment as well. So come lang gid sa aton, no, come forward and avail of the free services that we have for everyone. Okay, so thank you so much, sir, no, for joining us for today's share about your valuable updates on HIV awareness and programs and services. So that's it, guys. Before kita mag-proceed sa aton questions from our viewers, we will have a short break. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth ay isang programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Programang gawin tayong malayo sa sakit. Kung ang sasakyan kailangan ng preventive maintenance, ganun din sa atin. Kaya, Payakap sa yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Nang tayo'y malayo sa sakit. Pare! Nagbayad na raw ng tuition ni Junior si Chona? True yan! Nagpag-ibig multipurpose loan siya eh. Uy! May bagong laptop daw si Lily para sa business niya. True yan! Nagpag-ibig multipurpose loan siya eh. Papa-air ko na raw Nicolas yung bahay nila. True yan! Thanks to Pag-ibig multipurpose loan. Madali lang eh. Uy, madali lang daw mag-apply ng Pag-ibig Multipurpose Loan. True yan! Lalo na sa virtual Pag-ibig app. Mabilis lang din. Uy, mabilis makuha ang Pag-ibig Multipurpose Loan. True yan! No processing fee na, fast approval pa. Pwede up to 80% of your savings. Wow! True nga! Magpag-ibig multipurpose loan na rin kayo. So, kaya ka ba nag-loan para ilibre kami? True! Mahimik ka dyan. Pag-ibig Fund! Solid ka man!
we are back. So a gentle reminder lang to our media friends to kindly state your name and the media entity that you're affiliated with. So for the first question, let's have from Basco Gradio. Good morning, sir. Good morning, sir. Vico Olano, Basco Gradio. Yes, Sir, sir. my question is, last time, ang third quarter sang 2025 from July and September, ang DOH is naka-record sang more or less 5,000 cases sang HIV sa whole Philippines. Sa kapi, sir, pila ang ato na balag sa halin January until this month of November or December? The latest we have right now, sir, sa atin nga data is as of June 2025. I am yet to receive information about the months beyond June. But as of June 2025, Capiz has a total of 934 HIV diagnosed cases, sir. And sir, ang sa mga may data kita sir sa nabalhag na anong age group ang mas pinakamataas nga kaso. So usually, sir, sa age group, ang may pinakadamo gid nga cases are 25 to 34 nga age group. Amo gid na siya nga age group ang may pinakadamo nga number of HIV cases. However, we wish to highlight nga the cases of HIV is getting younger. So right now nakita namon nga ang 15 to 24 nga age group, amo ni sila nga age group ang damo kami nakikita nga new cases or new infection. So kadasig magtaas ang cases sang age group nga between 15 to 24. So pabata ang cases natin sa HIV. Sir, dugang ko lang as is ang concern, no? May ginpalabot sa amon nga concern about kung diin sila pwede makapangayo sang bulig kay ang ilas ning relative, no? 3 years old, no? Isa ka halindiri sa isa ka barangay sa Roa City na latnan sang HIV because ang iyang father naglaton sa iyang mother, din ang iyang mother is napatay because of HIV. Din ang 3 years old nga bata is na infect na sang HIV. Sa diin sila pwede makapangayo sang bulig? So, i-clarify ko lang, sir, no, ang bata ang nalatnan sa HIV, sir, correct? Nakuha niya sa iyang mother nga napatay na, correct po? So, I think this is a case of ginatawag natin nga mother-to-child transmission. So, before ko siguro, sir, sabto na inyo pa mangkot, i-highlight, siguro sa public nga, ang HIV, wala siya may ginapili nga edad or gender. Anyone can get HIV at any point of time kapag na-expose ka mo. So, this case, ang ginraise ni sir, is an example of what we call mother-to-child transmission, wherein the mother passed on the infection to the child, no? So we have services available, sir, for this specific case. I think sa province of Capiz ang pinaka facility nga ma-recommend is the Rojas Memorial Provincial Hospital. We have the We Care Clinic there, and may mga cases kid sila sa mother-to-child transmissions, and they are highly equipped to deal with this kind of situations. So Rojas Memorial Provincial Hospital is the best facility for this case, sir. Thank you, sir. Okay, so another question. Let's have from Brigada. Sir, good morning. Good morning, everyone. From Brigada News FM. Sir, Good morning, Nini ma'am. Severo. Yes, ma'am. So, my question goes this way. Early HIV testing saves lives and helps prevent further transmission. What efforts are being made to expand access to HIV testing, especially community-based, sir, no, and youth-friendly testing services? Alaka namin isang question ni ma'am. Thank you, good ma'am. Same question about HIV testing. So what are we doing right now, no, in terms of expanding our HIV testing services? So kanina sa aton nga introduction sa first segment naton, we mentioned partnerships, no, with community groups and non-government organization. We are doing this partnership because these NGOs and community groups have access to key affected population. So that is one of our ways to expand our testing services. Kay ini sila nga mga groups can bring the services to the community. They can perform HIV testing at any time, at any place, no. So that is one strategy that we have. Another strategy from sa government naman, no, especially sa PHO, is that we expand our HIV testing services sa aton nga primary care facilities and LGUs, no. So kung matandaan ninyo in previous years, naka-concentrate lang sa Rojas City ang aton nga HIV services. However,
ginapasanyo gid namo no ang pagpadamo sang facilities nga naga-offer sang free HIV testing services. And right now, every one of us can avail of free HIV testing sa aton nga mga district hospitals and also sa aton nga mga primary care facilities or ang ginatawag naton nga RHU sa kada kabanwahanan naton sa bilog nga probinsya. Okay, sir, follow up. Free ni sir kami ara kung kaysa nga mga patient nga nahuya magkadto sa mga facility, sir. Yes, ma'am. For all government facilities, HIV testing is free. No, ginahatag na natin siyang libre nga serbisyo because all our commodities are provided for by the Department of Health, and all our government facilities, including hospitals and primary care facilities, are offering HIV testing services for free. Okay, sir. Thank you. Okay, so Okay, so good morning, sir, and good morning, everyone. So this is my question for you, sir. So there are still many misconceptions about HIV. So what are the common myths that we should correct? Yes. Thank you, good ma'am. Kaya we are raising awareness right now on HIV. And one of the common good nga misconceptions is that ang HIV, although makalalaton siya, hindi naton siya makuha sa example for through kissing, no? Hindi ta siya makuha through kissing, hindi ta man siya makuha sa paghug lang sa isa ka person nga may HIV or tupaday ka mo ni person living with HIV. Hindi ka man niya mahawaan because HIV is not airborne, no? Para hindi balikan ang aton nga mga general public no about HIV. Hindi po siya airborne. HIV is primarily transmitted either through sexual contact, either exposure to infected or contaminated blood, and another transmission is ang ginhabal ko kagina nga mother to child. Kung wala man ka mo na expose sa mga amoni nga mga activities, then you are likely free from contracting HIV. So, kung magpa-pedicure ka, magpa-manicure ka, magpa-tattoo ka, kaya ginapamangkot usually sa amon mameno kung mahal si mahawaan sila bala. So, HIV cannot be transmitted through that. And mayroon pagid common nga misconception nga kagat sang lamok bala, ma'am. Oo na, may mga amo na siya mga gagwa. No? Kung, for example, ako may HIV tapos ginkagat ako sang labok. Tapos si ma'am ginkagat man siya sang lamok na nagkagat sa akon, HIV cannot be transmitted through that. No? And even biskan mag-share ka mo sang pagkaon, with ang person living with HIV, hindi man ka mo malatnan sang HIV, mag-share ka mo sang pagkaon with them. Biskan ka mo together sa isa ka pool or mag-share ka mo toilet, hindi ka mo sila mahawaan sa HIV. So I think amo na siya ma'am ang mga misconceptions nga luyag naton i-address subong ma'am. Okay, so let's talk about prevention naman, sir. Yes, So what can the public do to protect themselves from HIV protection? So pag-abot sa HIV prevention, may ara kami ginatawag ng HIV alphabet. So kung di ba familiar kita sa alphabet, may ara kami ginatawag ng ABCDE. No? So A stands for abstinence. So abstinence is palayo naton sa mga sexual activities or pag-stop naton sa aton nga sexual activities. But of course, we understand hindi man gid ini siya effective gid no kay kubaghambal kita nga mag-abstain basi the more pagid ang tao. No? So A stands for abstinence. B is hambal namon be faithful. No? Kung may ara ikaw partner or may asawa ka na or may jowa ikaw, no? Sana all may jowa, ma'am, no? So kung may ara ikaw nga jowa or partner, be faithful po because namigid kung isa lang ang aton nga sexual partner. The more sexual partners we have, the more chances nga kita. Letter C is the correct and consistent use of condom. No, we have free and available condoms. Condom is a effective way to prevent not only HIV but all sorts of sexually transmitted infections. And ang letter E is of course do not abuse substances like your drugs and alcohol. No. Okay, sometimes if we use these substances, kakadulaan kita inhibitions and we don't know sometimes what we are doing already, and sometimes if we are under the influence of substances, we engage in risky sexual practices. Ayan. And letter E stands for early detection and early treatment and education as well. So education is main tool to prevent HIV because the more ka nga educated on HIV, the more mo mabalaan nga kung paano hindi ka mahawaan. Early detection, important gid siya because the earlier
nga mabalaan namon nga may HIV ang isa ka pasyente, the earlier man namon siya nga mabulong. And if you remember earlier, hambal ko, within 3 months nga nagainom siya sang bulong nga adlaw-adlaw, hindi na siya makapanglaton sang iya nga HIV infection. And since we are talking already, ma'am, of prevention, I would like to highlight na we have enough, sufficient kadamo kita subong nga dabaton nga ginatawag nga HIV PrEP or HIV pre-exposure prophylaxis. These are medications nga ginahatag naton sa people who have risky sexual behavior, or these people balang may dako nga chance nga basi mahawaan sila. While they are still negative, we give them the PrEP para hindi sila mahawaan sang HIV. So PrEP or the HIV PrEP is one of the most effective way pagit no nga ma-prevent nato ng HIV. Okay, thank you so much, sir. Thank you, ma'am. Good morning, sir. From morning, sir. Brigada News FM, Ken Marky Calde. Yes, sir, sir. would you mind if I ask this question? So, you mentioned man kailangan may mga kuan man kamo sa non-government organization, pero there are some non-government organization nga naga-campaign man sa sining HIV. So, nga wala nag-agi sa inyo, pero they are gagahatag sila data. Anong stance, sir? Anong stance ni sang Provincial Health Office? Anong mga patakaran sini? Kag may support bala sila nga nabaton from PHO? Yes, sir. Thank you, good sir. Kanami, isang question ni sir about sharing of information. No? Yes po, tama po. We have partnerships with non-government organizations. Right now, damo kita sang partners no, with the PHO. We have a lot of organizations nga nagka-partner sa aton kay nakabaton sila sang HIV funding. So, to formalize these partnerships, tanan nga NGOs nga nag-work within Capiz Province have actually gone through the PHO, meaning balaan na PHO kung ano ang hulag nila no, sa Beluga Probinsya, balaan ba ni PHO kung anong ilang mga initiatives kag para ma-delineate pa namon ang mga services nga kung diin ang scope sa mga NGO partners nato. No? In terms of sharing of information, sa PHO, just like other government organizations, no, very keen gid kita on releasing data. No? So sa amon sa PHO, we observe gid nga tanan nga data dani nga ginapagwa namon are authorized no sang amon nga data privacy officer and the head of our office. So kung hindi na siya pasugtan nga pagaon ina nga information, then hindi kami makapagwa sina nga information. This information includes the number of cases per LGU, for example, no? Because I understand last time there was an incident wherein nag-leak ang information sa media and nalapta siya sa public nga wala naka-HO. So thank you, good sir, for raising that information. Para next time, if there are media partners, for example, or a group of offices nga luyag magpangayo sang data sa PHO, they can write us or they can go to the PHO office and speak with us para makaagi kita sa tama nga proseso on how to release the data, sir. Thank you, sir. Follow up ko lang, sir. Anong mga programa and other programs nga gina-implement natin, sir, sa provincial government, especially sa PHO? Kay last December 1, nung nag-celebrate kita sa World AIDS Day. Then may ara man kita nga mga World HIV Awareness Month. Ano, sir, mga nakalinyadang programa for the next year nga mga konsang PHO? Yes, sir. In terms of health events, sir, no, may ara kami ginatawag na health event calendars. No? So every month, actually hindi lang every month, may mga weekly, ang aton nga health events, may mga weekly na siya, sir, nga events. No? And the person responsible for these events is our amon nga Health Education and Promotion Officer or the HEPO, no, sa PHO. And kada month, may ara kami gina-highlight ng mga health events. So this month of December, ang gina-highlight natin is the World AIDS Day, which falls on December 1, sir. Na siya, sir. But for the next year, sir, naman na siya nga mga succeeding health events from January all through December, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Good morning, sir. Sa Alin Bulkarin, sir, sa Radyo Maragtas. Yes, sir. Sir, ano ba lang ang mga sintomas ang mabatyagan sang tawo nga ti nagapakilala ba lang siya gali may ara sang HIV? Symptoms. Sige, sir. Thank you, good sir. No? Si HIV, balikan ko, dahil siguro si HIV. HIV is a virus. No? And usually, ang tao nga may HIV, wala kita may makikita, gid sir, nga specific gid nga symptoms. No? Unlike sa iban, balang nga diseases nga
may ginalantaw katang ginahambal namon nga hallmark nga symptoms, no? Ginapangita nato nga simptoma. Sa HIV wala gid sang specific nga symptoms. Ang simptoma lang sa HIV nagagwa lang siya kung ara na siya sa late stage na, no? For example, ang isa ka person living with the HIV wala siya kabalo nga na-infect na siya, no, sa HIV. Pwede siya mahulog sa ginatawag naton nga AIDS or acquired immunodeficiency syndrome. During that stage, dira na naton makita nga masyado nakaluya ang immune system sa isa ka person living with HIV. And since maluya na ang iya nga immune system, pwede na siya makapitan sa nagkalain-lain nga masakit, no? So most common na dira ang tuberculosis, pneumonia, damo nga masakit ang pwede magtapik sa isa ka person living with HIV nga ara na siya sa iya nga AIDS nga condition. However, kung sa mga early stages pa gid sir, wala kita pa may makita nga specific gid nga simptoma kay non-specific ang symptoms sang HIV. And during early stages, asymptomatic pa or wala pa gid sa mga symptoms nga makikita sa aton nga mga patient. Since HIV is a virus, the first few weeks nga ang isa ka person na virus, no, pwede siya magkaroon sa ginatawag naton nga flu-like symptoms, no? Sinat siya or may lagnat, sibo or sipon, no, or ubo-ubo, nga very common not only sa HIV pero sa tanan nga mga viral infections. So amo lang na siya sir ang akon guro luyag sir nga mai-share sa Sensor na pamangkot naman mga testing center kundi sila mapatest. Yes sir. Ang i-confirm ko bala tani sir nga like nag-kiss lang sila, nag-romance lang sila, way gidya nga nalabot bala sa overall sex bala sir. Hindi na sila malapnan sir no sa HIV o kon AIDS sir. Oo sir. Oo, tama sir no. Kay ang bali sir kung wala man ko na nag-continue ged no sa amon ang activity, kung nag-kiss lang sila kag nag-hug, hindi kita mahawaan sir sang HIV through kissing, no. So para mas maintindihan pa gid sang aton nga mga sa aton nga viewers, no. Sa HIV may ara kay ginalantaw nga body fluids, no. And these body fluids are blood, seminal fluid or ang likido sang lalaki, ang vaginal fluid ang sa babae nga likido, breast milk, no. So these are 4 common nga body fluids nga ginabantayan naton sa HIV transmission. And if wala kita na expose sini sa mga body fluids kani, hindi man kita mahawaan ni HIV, no. So wala din include ang saliva sir sa body fluids nga ini, no. So kissing is generally safe, good sir. Biskan mag-kiss pa sila sa isa ka person living with HIV, hindi sila mahawaan sang infection, sir. May ara bala sir nga ginapanag na kondom bala sir. Tapos ara lang dira sa God. Tapos nakabulan o kung tuig nila nagamit. Ang pamangkot ko bala tani sir kung may ara man na sang expiration. Kay man wala man tod nagpates ang iban, may ara nga nagahatag free kondom eh. Away sila kabalo nga abi nila na sila, safe na sila. Gali amo pa to magapahamak sila. Sige sir. So ang aton sir nga concern is ang expiration sang condom sir, no? Tama. So ang aton nga usually nga mga commodities sir, may ara sila ginatawag nga shelf life or ga-expire sila sir within 2 to 3 years. So ang ginahatag namon nga mga commodities, ginapapanaog namon sa mga health facilities namon, nakabutang ginada kung pila ka bilog, ma-expire sa siya gin-manufacture para ma-monitor namon sir kung when gid siya ga-expire, no? Kay may expiration na siya within usually 3 years maximum, no? Sa mga ginapanghatag naman namon nga condoms sa mga health events, kay hindi man lang kita basta-basta kapanghatag lang condom sa gwa, no? Ang amon nga pamaagi dira ginahatag namon sa amon nga health facilities, kad naton nga mga pumuluyo pwede maka-access sa health facilities naton sang libre nga condom. But we make sure nga wala kita nagahatag sang condom nga manog expire na, sir. Thank you so much sir. God bless Thank you, you. sir. Thank you. Pwede ba sir may available nga condom man sa aton nga mga RHUs? Yes, ma'am. Kung availability of condoms ang aton nga concern, yes, ma'am. May ara gid ma'am nga condoms. Sizes, ma'am. Sir, babalik Sizes siguro ma'am may ara ba nga countries may nga extra large. But ang aton siguro nga condom din, no? Nabian ko kayo masadya lang siya. Ano siya? One condom fits all ka size. Yes, sir. Nabiyan ko sa nga may condom nga madamol kag manipis, no. So condom is actually designed gid siya nga
may aragila kita two types of condom. Oo. There is a male condom and there is a female condom. Yes po. Oo. Yes po. There are two types of condom. There is a male and a female condom. Pero I understand na kibot ganit si ma'am no nga usually ang nakikita natin is the male condom, no? Ayan. So gina-insert siya, ginagamit siya ni male, no? So ang pamangkot ni sir nga ako no may manipis kag medyo madabol nga condom. Ang regular nga condom naton usually is medyo thick man gid siya, no? However, may ara pagid nga variations ang aton nga condom. May ara condom nga ultra thin. Oo, nga super thin siya. May ara man nga feather light which is also a thin nga condom. Pero it is also effective as the thick condom. May ara man condom nga dotted. Di ba? May ara nga condom nga dotted. Oo. Oo, may glow in the dark man nga condom. Yes po, tama po. Oo, no. Kaya man nga condom nga flavored and unflavored nga condom. So, generally, these were designed to enhance the sexual pleasure, no, sexual experience ang aton nga pumuluyo as well as protecting them, no. So, at least may katabala ginahatag nga choices sa aton nga mga constituents kung luyag nilang iban nga daan nga clients naton hindi sila kasaho ang magamit sang condom kay wala sila may nabatsyagan kuno nga sensation. So, pwede ta sila i-direct sa ginatawag nga ultra thin nga condom, sir. Hindi siya, sir, madali magabot, sir. This kind ultra thin siya. At least ultra thin siya, protected ka na, manami gyapon ng ilang experience. So may question ko gud sir is Yes, sir. sa subong nga mga tinion sir is bala namat modern ng tanan. So diri sa kapis paano maka-contribute ang social media and internet sa mga kabataan and then sa sa kabilugan lang abi sir. Paano maka-contribute ang internet or social media sa public may kaangtanan sa pagtaas ang kaso sang HIV? Ay namian ko sang pamangkot ni sir kung paano magamit ang social media. Actually, namigid sir sa social media because through social media, we have a very wide reach. No? And if we utilize the social media only for sharing correct information about HIV, I think the youth will be able to spread gidya more awareness, no, sa HIV, especially ano ang HIV, paano kita mahawaan ni HIV, paano naton ma-prevent si HIV, no? And kung amo ni tani nga mga information ang i-share naton through social media, then dako gid siya nga bulig sa amon sa health programs, no? However, what we see right now sa social media when we share information about HIV, we receive negative feedback from the public. For example, nga ginabuligan yun yung siya, they deserve to get that infection because damo sila ginaubra nga damo sila sex partner, for example, or damo sila sexual activity, no? So instead tani to use the social media to spread negativity and animosity toward people, no? Actually tanan man kita, sir, may sino man abitaw nga wala nakikipag-sex, di ba lamaman, sir, no? Instead, tani nga mag-judge kita, we utilize social media to share correct information and share naton nga, hey, pwede ninyo maiwasan ng HIV sa amo ni nga pamaagi, no? So, amo na tani ang aton nga paggamit sa social media, mga moms and sirs. So, morning, sir, sa Kapridem. Good morning, DJ ma'am. Melody. Curious lang, kay isang sa Vauci ko bala, sir, may I don't know kung exact term, kung lalaki may condom, di ba may arapang babayi? Yes, ma'am, we have a Pero female wala siya condom, ma'am. gina-promote, mostly pang lalaki lang. Usually, ma'am, ang available abi sa aton nga facilities Limited are lang, male sir, ang sa condoms. babayi. O, na may pero hindi condom ang tawag, sir, no? Condom man siya, ma'am. Daw Female T-back condom. style. Daw T-back style, ba? Yes po, gina-insert siya sa... Wala na ko kami sample. Okay lang po, yes po. But there is a female Tapos, condom po. ginapapamangkot, paano ta kuno may layi ba lang nga nagaprotekta sa aton nga mga victims? And paano ta ma-monitor per LGU, per barangay, nga siya gali victim na sang HIV? So, yes ma'am, tama na siya, no? Ang question naman kung may balalayi, no? Nga nag-protect sa aton nga person living with HIV. Yes ma'am, we have the RA or Republic Act 11166, no? Nga isa sining highlight sa aton nga law is the protection of people living with HIV against stigma and discrimination, no? So kapag may nabalaan kita, for example, nga person living with HIV, hindi ta pwede, no, i-share ang iyang HIV information basta-basta lang without consent because pwede kita makasuhan against the RA 111 HIV and AIDS Policy Act of 2018, no?
So hindi kita pwede makapagmarites about HIV, hindi kita pwede makakutso-kutso about people living with HIV because it is against RA 11166. Karon naman ma'am, in terms of monitoring, ang question mo kagina sa mga per barangay, actually it's quite hard and technical, kaya mismo ako wala man ako kabalo kung sino dira sa barangay nga ina ang affected sa HIV, because hindi ko man gid necessarily kinahanglan mabalaan kung sino ang may HIV dira sa ila. As a program manager, ang akon nga responsibilidad services available for everyone. Now, if there is, for example, one person living with HIV nga naapektuhan sa nga sitwasyon, pwede gid siya mag-come forward, pwede siya mag-avail sa aton nga free legal services, Actually, kami sa HIV program, we have NGO partners nga naga-specialize gid sa amon nga mga cases wherein may mga people living with HIV or even wala HIV nga naapektuhan sang stigma and discrimination, pwede gid sila ka-file case against against sa mga perpetrators nga nag-violate sang law, So pwede gid sila matagaan sang free legal assistance, ma'am. They just have to reach out to us and come forward para ma-refer namon sila sa amon nga mga legal partners. Reachable man na sir inyo page kag ang number kung may gusto abi magpa-inform. Yes, ma'am. They can always visit the PHO, the Capiz PHO office. And please, since na-mention yun naman, ma'am, you can also follow us on Facebook, Capiz Provincial Health Office. Sa tanan natin yung viewers right now sa PIA, please follow our official Facebook page. You can just type and search Capiz Provincial Health Office on your Facebook page and follow us and like us on Facebook para maka-follow kamo sa mga latest nga mga updates from the Capiz PHO. Thank you. Yes, ma'am. Okay, so I think there are no more questions from our media. So to end na lang, sir, can we have a parting statement na lang for our viewers? Yes pa. Sorry. To end siguro, I would like to, since celebrate kita sa World AIDS Day, I would like to highlight the importance of free HIV testing. So, sa tanan naton nga mga pupuluyo, nga luyag magpa-test, may ara gid kita ginahatag nga libre nga serbisyo sa tanan basta maghambal nga HIV services, libre gid na siya nga mahatag sa aton nga mga health facilities. Also, I would like to highlight the importance of education kay kung edukado kita kag kabalo kita about HIV, mabalaan ta kung paano naton maiwasan ang HIV, And lastly, of course, the importance of U equals U, wherein kung ang isa ka person may HIV, it's not the end of the world for that person. No, it's not the end of the world for all people living with HIV because actually the WHO already declared HIV as not a hindi na siya public health threat, Hindi na siya public health threat because pag nagambal ka nga may HIV ang isa ka person, they can continue living like normal people, or people nga wala sang HIV, As long as they take their medication on a daily basis, they will attain undetectable level of viral loads. And pag nag-undetectable na ang ilang viral load, hindi na nila mapasa ang ilang HIV infection. So, things like this are very important nga i-highlight naton para mabalaan sang tanan nga HIV is not the end of the world for one person nga nahawaan. Thank you so much for inviting me, ma'am, sa inyong PAA Kapihan. Okay, so thank you so much again, Sir Carlo, for sharing your valuable insights and to our viewers for joining us in this informative discussion. Salamat man sa ating mga media friends, kari diri subong, kag nga permi nagasuporta sa aton PAA Kapihan. And also thank you man sa ating mga partners, ang PhilVision Incorporated for technical. Salamat man sa Capiz Association of Government Public Information Officers sa kag PIO, kag sa Capiz Provincial Government Communications Group nga partner naton with the PhilVision Incorporated sa aton online broadcast via PIA Capiz, Capiz Provincial Government Communications Group, kag sa PhilVision Incorporated Facebook pages. So special thanks naman sa aton PIA Region 6 Regional Head Ma'am Cheryl B. Amor and ARH Miss Easter Andosa. Kag sa aton pagid isa ka partner, ang West Fardel Connect Community Channel nga nag-air man sa aton kapihan episodes. Sa gihapon, salamat sa inyong suporta kag pagsalig sa amon bilang boses kag sa pagpaatag sa mga impormasyon para sa tanan. Please do like and share this video and also please do follow those pages para mas maging updated kamo sa mga kakaratabo sa aton nga probinsya. As we conclude today's Kapihan, let us remember that knowledge, compassion, and action are our strongest defense against HIV. HIV is not a death sentence. Stigma and
and misinformation are early testing, access to treatment, and community support lives with the power of U equals U. We now know that people living with HIV can live fully and cannot transmit the virus when treated effectively. So by choosing understanding over judgment and facts over fear, we help create a society where everyone is protected, respected, and empowered. So this has been your PA Kapihan, bringing you stories and conversations that matter. Again, sa ngalan sang PA Capi's Information Center with our Government InfoSend Coordinator, Sir Alex Lumaque, this is Peter B. Francisco. Until next time, stay informed, stay engaged, and take care. Kapisnons.